बाजी मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी कसम कभी तोड़ सकता हूँ क्या? मगर आपने कैसे सोच लिया कि कोई आपको परेशान करेगा और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा? ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, इसके पीछे मेरा हाथ ज़रूर है। ये सब मेरे दोस्त ने किया है और वो भी आपको अपनी बहन मानता है। वो दोनों कमीने थे, पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उन्होंने, और अब वो आप दोनों के पीछे लग गए थे। मैं कैसे आप दोनों को कुछ होने देता? कोई कुछ भी कहता, वो लोग पीछे नहीं हटते, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपने अपनी कसम देकर मेरे हाथ बांध दिए थे, इसलिए मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मगर अपनी आंखों के सामने ये सब करवाया। आप दोनों मेरी जान हो और मैं कैसे आप पर कोई आंच आने दे सकता हूँ? आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बस एक एक्सीडेंट ही है। और हाँ, आइंदा से कभी मुझे कभी कसम देकर रोकने की कोशिश मत करना। मैं आपका भाई हूँ, मेरे होते हुए कोई आपके साथ बदतमीजी कर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बातों से जहाँ मोईद और मनाहिल हैरान हो रहे थे, वहीं राहीला बाजी की आंखों से आंसू बहने लगे और महरीन भी बस मुझे देखती हुई कहीं खो सी गई थी। मेरे बात ख़त्म करते ही राहीला बाजी अपनी सीट से उठी और रोती हुई मेरे गले लग गई। राहीला बाजी, तू इतना प्यार करता है मुझसे, तू सचमुच मेरा भाई है, तू मेरी इतनी परवाह करता है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो, तू ही तो एक मेरा भाई है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसे अपना भाई कहूँगी? शेरू बाजी, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे होते आपके साथ कुछ हुआ तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? भाई तो होते ही अपनी बहनों की हिफाजत के लिए हैं। आप ये बात क्यों भूल गई थी? आइंदा से अगर कभी आपने मुझे कसम देकर रोकने की कोशिश की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। राहीला बाजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तुझे कभी नाराज़ नहीं होने दूंगी, मगर तू भी याद रख कि तेरे बिना तेरी ये बहन भी जिंदा नहीं रहना चाहेगी। मैंने राहीला बाजी को चुप करवाया और उनके आंसू साफ किए। हमारे आसपास की टेबल पर बैठे स्टूडेंट हमें ही देख रहे थे, मगर किसी को पता नहीं था कि बात क्या है। मोईद, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? और तेरा कौन सा दोस्त था उसमें? मैंने तुझे कहा था ना मुझे साथ रखना, फिर भी तूने मुझे बताया नहीं। मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। तूने साबित कर दिया कि तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानता। शेरू, तू मार खाएगा मेरे हाथों से ऐसी बात दोबारा की तो। तुझ पर तो मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। मैं इसमें तुम्हें इसलिए शामिल नहीं करना चाहता था कि मैं नहीं चाहता था कि किसी को तेरे बारे में पता चले। ये सब मेरे गांव के दोस्तों ने किया है और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम लोग भी ये बात भूल जाओ। मोईद, पर ये सब किया कैसे? शेरू, मैंने कहा ना भूल जाओ। इसके बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, वरना किसी को भी शक हो सकता है। महरीन कब से मेरा चेहरा ही देख रही थी और जब मैं चुप हुआ तो मेरी आंखों में देख रही थी। मेरी उससे नज़र मिली तो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार के असरात देखकर मुझे अच्छा लगा, मगर उसकी नज़रें और भी कुछ कह रही थी जो मैं समझा नहीं या समझना नहीं चाहता था। महरीन ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, तुम इतना प्यार करते हो हमें? महरीन ने बस इतना ही कहा था, मगर मुझे लगा जैसे वो ये अपने बारे में कह रही हो। वो लगातार मेरी आंखों में देख रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने अंदर के जज्बात रोक नहीं पा रही थी। मैं भी उसकी आंखों में देखता खो सा गया था कि मनाहिल ने हमें जगाया। मनाहिल, चलो इसी खुशी में पार्टी करते हैं। शेरू ने जो भी किया है उसे देखकर मुझे जलन होने लगी है तुम दोनों से। काश ये मेरा भाई होता। मोईद, ओ मैडम, वो देवर है तुम्हारा, रिश्ता मत बदलो वरना मैं भी तुम्हारा भाई बन जाऊंगा। मोईद की इस बात पर हम सब हंसने लगे। उसके बाद हमने मिलकर कैंटीन में पार्टी की और बेल बजने से पहले बाहर निकल गए। मगर जब तक हम वहाँ रहे, राहीला बाजी और महरीन बस मुझे ही देखती रही, मगर दोनों की नज़रों के बयान अलग अलग थे। कैंटीन से निकलकर जब हम क्लास की तरफ जाने लगे तो फराज ने मुझे रोक लिया और मोईद को जाने दिया। फराज, ये सब क्या है? तुमने घामा भाई को गांव से बुलाया, क्या मैं नहीं था यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए? शेरू, ये तुम क्या कह रहे हो? घामा भाई तो वैसे ही आए थे और मैंने कौन सी मदद मांगी किसी से? फराज, ज्यादा बनो मत, मैंने पता लगा लिया है सारा। कल सुबह भाई हमारे ही घर आए थे, उन्होंने छुपाने की कोशिश की
مگر میں نے پکڑ لیا۔ اب تو بھی سیدھا سیدھا بتا دے، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ بلاول اور شاکر کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے تمہارا اور گاما بھائی کا ہاتھ ہے۔ فراز کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ گاما بھائی نے اسے بتایا نہیں ہوگا کچھ بھی، بس اسے وہم ہی ہوگا، اور آج بلاول اور شاکر کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر اسے لگا ہوگا کہ ہم نے یہ کیا۔ خیر، فراز اپنا بھائی ہے تو اسے ناراض بھی کرنا صحیح نہیں، اس لیے بتا ہی دینا ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے ہم ہی ہیں۔ ان دونوں نے راحیلہ باجی اور مہرین کو پریشان کر رکھا تھا، تو انہیں سزا تو ملنی ہی تھی۔ فراز: کیا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے سزا دیتا۔ اس کے پیچھے ضرور ناصر بھی ہوگا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ شیرو: وہاں پر یہ دو ہی تھے، اگر ناصر بھی ہوتا تو اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ فراز: لیکن تم لوگوں نے ایکسیڈنٹ کیوں کروایا ان کا؟ ان کو تو اپنے ہاتھوں سے ایسی سزا دینی چاہیے تھی کہ دوبارہ ایسی حرکت کرنا تو دور، سوچنے کی بھی ہمت نہ کرتے۔ شیرو: آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ فراز: مطلب ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ؟ مجھے بتاؤ کیا کیا ہے؟ شیرو: ان کو اتنی آسان سزا کیسے دے سکتا تھا میں؟ اسی لیے تو بھائی کو بلایا تھا چند دن پہلے۔ گاما: آ گیا چھوٹے، اب بتا کیا بات ہے، اور کون ہیں وہ لوگ؟ شیرو: بھائی وہ لوگ اپنے کالج کے ہی ہیں، امیر گھروں کے بگڑے شہزادے جو لڑکیوں کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے راحیلہ باجی اور مہرین کو راستے میں روک رہے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، پہلے بھی کئی لڑکیوں کو خراب کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا گینگ ہے، یہ سب کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اسے جانوروں کی طرح مل کر نوچتے ہیں۔ میری کزنوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا تھا، پر باجی نے قسم دے کر میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ورنہ آپ کو کبھی نہیں بلاتا۔ گاما: یہ تو نے اچھا کیا بھائی کہ مجھے بتا دیا، وہ میری بھی خالہ زاد بہنیں ہیں، اور ایسے گندی نالی کی کیڑوں کو سزا دینے میں مجھے بھی خوشی ہوگی۔ جو لڑکیوں عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا کے نام پر داغ ہیں، اور ایسی گندگی کو صاف کرنا تو نیکی کا کام ہے۔ لڑکا: آپ نے ٹھیک کہا گاما بھائی، ایسی گندی اولادوں کو پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ کو بھی سزا دینی چاہیے تاکہ ایسے کیڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ شیرو: یہ اپنا بھائی ہی ہے، کالو نام ہے اس کا، اس کی بہن کے ساتھ زبردستی کر کے قتل کر دیا تھا کچھ بدماشوں نے۔ اسے جب بات پتہ چلی تو یہ مجھ سے بھی زیادہ غصے میں آ گیا تھا یہاں آنے کے لیے۔ اسے ہر بدماش میں وہ لوگ ہی نظر آتے ہیں جس نے اس کی بہن کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ کالو بھائی، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا وہ چہرہ گھومتا رہتا ہے، میں ان لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ شیرو: جان کر بہت دکھ ہوا بھائی، ایک بھائی کی تڑپ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔